Pag gabi mas maganda, mas maraming ilaw siguro. Gari ka, yun o. Dali o. Ah. Sticker, Bibi Samantha. Oh, yeah. Sticker. Oh, sticker. Wow, sticker. Okay. Sticker. Basit. Little. Malit lang. Chaki ko. Chai guys. Hello guys. Guys, oh. Bibi Samantha, mama. Tata, bye bye. Tata. Tata, bye. Bye bye. Kamu kikaruba? Kamu kikaruba? Ciao. Oh, ipit, Ima. Tau. Wah. Ciao, lupa nam. Ay ka. Ay, ulog. Tini. Ciao. Playing case mo ay. Playing case mo. Wah. Epaw. Tina. Oh. Wow. Tapet. Natatanggal na. Dati kami Diyos 3 guys. Diyos 3 Margera Via Katini. Tama ko si Kwan guys, Pinsan Junior family. Ay, hello guys. Oh mama. Hachi. Salute guys, salute. Guys, slide daw. Pang bata ba to? Sa tingin ko hindi. Ngato ni guys. Guys, boxing magkano lagi ti duwa ni oh. Ano? Oh. Parang true. Hala. Apaw, gimasan. Sila ko nak mono guys. Ay, kadati ko guys. Kasama mo yung kwan. Siyempre mo. Hindi naman pwedeng kwan talaga. Pabayaan mo yung anak mo mag-isa. Kamat dumanag.
Karita na. Ha? Totoo lang. Ay, forza! Hop! Ayan na guys. Uy. Ate nga. Gari ka. Yan o. Dali o. Ah. Ah, ganon. Galing. Parang true. Kadwam gaya. Ya, baby. Nagtakbo mo kita. Nag-juice tree na lang guys ngayon. May music. Ayun tayo guys. Titlog parta. Baby babe, may sakay? Sakay? Nanay? Sila tayo suma na kita ito. Guys, trung tour na kita. Sige tayo. Oh no! Persin mo. Siringan mo. Ay. Di mat siringan. Dito guys, ganito lang. Sa Pilipinas, maraming foods. Ganito lang yung foods nila guys dito. Now, wag ka nambay sakay bebe. Nambay sakay bebe. Sige. So ganti arami din niya. Paggastos. Sana Manata ka ay, manata. Kwanti? Manaw. Demi piskari daw dito. Ano pa tayo? Ante mga bakta piska daw. Sige, piska ka na din. Gawin naman, no? Popcorn guys. Lati kada tayo popcorn. Tito Giarne oh. Ha? Tito G ah. At Italian eh, look bebe. Bebe. At Italia. At Italia bebe ne. At Italia. At Italia. Ay, muman, sabay nagdamag. Ah, dito na eh. Dito na eh. Mata na. Bale man. Bambini. Kabali agad. Wala pag-iaman mo lang ubi. Bebe balik. Ito. Ano na guys, so Spider-Man. Ay sir, ano ba? Sa Italia. Oh.
Salta. Uy. Uy. Capriola. Wow. Apo. Na. Ay guys, sakay da kano. Diyan mo dila. Uy, guys ni. Sakto. Hello guys. It's later. Ah. Eh. Ganda guys, ganda. Wow, ganda guys. Tag kisa bibay. Yan lang, oy. Mag-isa yung ano. Pip pip. Tinalangkan guys, medyo hindi maraming music. Nice. Pasit pa guys, konti lang ang tao kasi maaga pa. Channel naman guys ang panoorin niya. Say ka tita, bye. Diyan. Ah? Ayaw ni Bibi sa mata guys, kasama si Papa. Oh, no. Gusto niya si Mama. Ingat tumbuta.
Ibigyo. Teka, tayo video na ka. Pagkarimahan na. 1, 2, 3, go! No. Narpat samot din. Opo! Yung kumasal po po rin sa opo. Sa loob dito. Okay, next! Next! Ewanan. Next! Tagagay sa kayo. Awan di Next! danok ko. Dajenti ko, dajenti. Yata competition mo. Sakit ko. Paano na balatan? Wahan na kaya. Ay, sayo po. Masilangan na. Yung record niya, oh. Record. Binikwentan to at Italia. May budo eh. Alay. Natin. Hey. Forte. Dugay. Oh. Hey. I score. Next. One, Oh. 3. I score. Ay, wala ta. So, Oh, napikpik sa basit. ito kayo. Guys, gusto kanina ni Mama magsakay dyan, oh. Si Samantha ay nakayari daw. Bene ragazzi, arrivati in stop, nuovo giro. Deve cadere verso sinistra e alzare la sbarra per scendere. Oh. Makita guys, oh, nandun na guys, oh, si Bibi Samantha. May makita. Food dito, foods. Awan ito barbecue, awan ito ko, street foods. Retail lang. Tinapay nga yung prito. Nga dati asukar na. Talang iti makan dito. Walang baseball, walang pan, walang quick. Na guys, tapos na. Medyo nakailan din tayo, nakailan din. Diba? Nakailan din tayo. Guys, pag gabi mas maganda, mas maraming ilaw siguro. Ang lawak ng parko guys, oh. Bebe! Ah! Ah! Oh.